years old and I come from Chennai. I learned dance from Dr. Lakshmi Jayapriya in Sri Guru Kripa Natyakala Mandir. Today I will be dancing Kali Kautvam, Talam, Kandam, Ragam, Gaule and the composer is Gangai Muthu Nattu Anar. Taddim tagadim tagadim taddim 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 takkinam tarikida tagir tagida dim dim tikkinam dirigida digir dagida dong dong dagir dagida dim dim digir dagida dong dong dagir dagida digir dagida dong dagida dagida dakkinam tarigida dagir dagida dim dim tikkinam dirigida digir dagida dong dong dagir dagida dim dim digir dagida dong dong dagir dagida digir dagida dong dagida dagida takku digida daga dagida daga dong dong dikku digida daga dim dim gunandam dagir dagida digir dagida tongida tonagida todogu tongida kollayalangadi kolada kadi taganogu diganogu takku digida daga dagir daga dong dong dikku digida daga dim dim gunandam dagir dagida digir dagida tongida tonagida todogu tongida kollayalangadi kolada kadi taganogu diganogu tongida kiragida irviya padanjali yagamar vendave nandita thomena nadarum padave sandire suriyar bandam pagindida bharadavagan tetti talavagayagave suridamudan nilaguru puludamudan kagabadam tongida kiragida irviya padanjali yagamar vendave nandita thomena nadarum padave sandire suriyar bandam pagindida bharadavagan tetti talavagayagave suridamudan nilaguru puludamudan kagabadam dimida dimi dimida dimi dimida dam dam dim dimida dimi dimida dimi dimida dam dam சேஷனுடன் தண்டாட வானவரும் கொண்டாட தில்லை மன்றாடிய திருநிலை கவுத்துவோம் சேஷனுடன் தண்டாட வானவரும் கொண்டாட தில்லை மன்றாடிய திருநிலை கவுத்துவோம் தகிர் தகிட திகிர் தகிட தொங்கு தகிட நகி தகிட தகிர் தகிட தாம் திகிர் தகிட தீ